मैट्रिक रिजल्ट बाहरी पड़ा तो बर्तमान आपण मैंने कन्फ्यूज अच्छी आपण मैंने आगु को कौन करेंगे मैट्रिक सरीगला व्हाट नेक्स्ट आपण मैंने आगु को कौन करेंगे आपण मान मन में निहाती आसुव आपण मैंने मैट्रिक रिजल्ट सरीगला पर नॉर्मली गोटे छात्र बा छात्री मन में बहुत डाउट आसीबो कि मैट्रिक सरीगला तो आगु को आम बर्तमान कौन करवा कौन कोर्स करवा कि पाठ पढ़ा पाठटा केते दिन रहिबो पाठ पढ़ला पर आमको गवर्नमेंट जॉब मिलिबो ना नाही यही समस्त क्वेश्चन रो आंसर बर्तमान आपण माने एई वीडियो रे जानिबा को पाइबे। साधारणतः पिला माने मैट्रिक पर +2 करि थांती तो +2 रे कोन कोन रुहे +2 रे साइंस रुहे कॉमर्स रुहे एवं आर्ट्स रुहे एहा पर किछि पिला मध्य डिप्लोमा करि थांती जेमिति कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन एजुकेशन एई भली भाबे डिप्लोमा रे बहुत किछि कोर्स अछि एही समस्त कोर्स को आपण माने देखि पारथुबे डिस्प्ले रे एही समस्त कोर्स आपण माने मैट्रिक पर करि परिबे। एहा सो आपण माने 10th पर पॉलिटेक्निक रे मध्य कोर्स करि परिबे जेमिति कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ग्रेजुएट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट एंड डिजाइन एही भली भाबे कोर्स गुडा आपण माने मैट्रिक पर करि परिबे। 10th क्लास पर जदि आपण माने मेडिकल पाठ पढ़िया पे जाउछंती तेबे मेडिकल पाठ मध्य पढ़ी परिबे जेमिति कि पारामेडिकल अंडर अछि देखंतु डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट डिप्लोमा इन एक्सरे एही भली भाबे विभिन्न प्रकार कोर्स अछि आपण माने जहा कि 10th क्लास पर करि परिबे। मैट्रिक पर आपण आईटीआई मध्य करि परिबे जेमिति कि इलेक्ट्रिकल करि परिबे फिटर करि परिबे रेडियोलॉजी रे करि परिबे इंश्योरेंस एजेंट पई करि परिबे डिजिटल फोटोग्राफी पई करि परिबे कंप्यूटर ऑपरेटर करि परिबे स्विंग टेक्नोलॉजी करि परिबे एही भली भाबे विभिन्न सब्जेक्ट आपण माने आईटीआई मध्य करि परिबे। आपण माने मैट्रिक पर वोकेशनल कोर्स मध्य करि परिबे जेमिति कि ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि आपण माने देखि पारथुबे स्क्रीन रे एही समस्त सब्जेक्ट आपण माने मैट्रिक पर मध्य करि परिबे। तो आपण मानक मन रे निहाती गोटे क्वेश्चन थिवो आमे मैट्रिक पर +2 काहे करबा तो मन रखंतु आपण जदि गवर्नमेंट जॉब करिया पे चाहुछंती तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब गुडा ग्रेजुएशन मागंती ग्रेजुएशन माने कोन आपण +2 करिवे +2 पर +3 करिवे +3 कंप्लीट हला पर आपण को कहा जीवो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड एहा पर आपण माने गवर्नमेंट रो जॉब गुडा अप्लाई करि परिवे। आजिका डेट रे मैक्सिमम जॉब आपण माने देखि परथुबे +3 पर ही आपण माने एप्लीकेबल हेई परिवे जेमिति कि आपण जदि टीचर जॉब करिया पे चाहुछंती +3 पर आपण को बीडी करिया पड़िवो जेमिति कि आपण माने किछि जॉब अप्लाई करिया पे चाहुछंती तो सेतिरे आपण मानकु क्वालिफिकेशन +3 ही मागिवो। तो आसंतो वर्तमान देखिबा आपण +2 रे साइंस काहे सिलेक्ट करिवे साइंस नैथिबा पिला मानक पई गोटे भलो प्लस पॉइंट होउची सेमाने भविष्यत रे सेमानकर कोर्स टी सरला परे सेमान जदि जॉब करिया पे चाहुछंती तेबे सेमाने साइंस नेला परे जदि जॉब बाहरे साइंस रिलेटेड जॉब बाहरले सेटा भी दे परिवे आर्ट्स रिलेटेड जॉब बाहरले सेमाने सेटा मध्य दे परिवे एवं एहासो सेमाने साइंस नेला परे जदि मनकर आपण माने +2 साइंस कले आपण को लागिला कि ना मु +3 आर्ट्स रे करबी तो +3 आपण माने कोन करि परिवे आर्ट्स को आसी परिवे किंतु आपण माने आर्ट्स जे नै थिबे +2 रे आपण माने साइंस को आसी परिवे नै तो एही भली भाबे आपण माने जदि साइंस नोचंती आपण मान को बहुत स्कोप रहिबो आपण माने आर्ट्स रो किछि जॉब आसले करि परिवे कॉमर्स रो किछि जॉब आसले करि परिवे साइंस रो किछि जॉब आसले करि परिवे आपण मान को समस्त चारिआडे स्कोप रहिबो किंतु आपण माने जदि कॉमर्स करिवे आपण माने जदि आर्ट्स करिवे तो आपण मान को किछि निर्दिष्ट स्कोप रहिबो आपण माने सेही स्कोप रे ही काम करिया पड़िबो किंतु साइंस नेबे आपण मान को समस्त स्कोप समस्त जॉब आपण माने अप्लाई करि परिवे। आसंतो वर्तमान देखिबा आम्बे काहे कि कॉमर्स बाछिबा आपण को जदि इच्छा अछि बैंकिंग लाइन रे काम करिवार अछि अकाउंटेंट लाइन रे काम करिवार अछि तबे आपण मान को निहाती आपण को कॉमर्स करियो पड़िबो मन रखंतु बैंकिंग रे काम करिवार अछि अकाउंट्स लाइन रे काम करिवार अछि तो आपण को कॉमर्स ही नेबो पड़िबो आपण माने साइंस नहीं गले आर्ट्स नहीं गले आपण माने एई क्षेत्र रे काम करि परिबेनी आपण को कॉमर्स निहाती आवश्यक पड़िबो। तो आसंतो वर्तमान देखिबा आर्ट्स काहे कि नबा आमे तो वर्तमान पर्यंत कहले साइंस बहुत भलो अकाउंटेंट पाठ पढ़िबा बैंक रे काम करिबा तो कॉमर्स नबा कॉमर्स भी गोटे भलो अछि तो वर्तमान आमे आर्ट्स काहे कि नेबा आपण माने जानिथिबे गां रे जेउ पिलारो मैट्रिक रे भलो नंबर आसीबो मन रखंतु एटा गोटे निहाती सत्य घटना आमे माने अनुभव करिछु आपण माने मध्य एटा देखि पारथुबे गां रे जदी गोटे पिला भलो नंबर रखिथिबो ताको गां रे समस्ते रिफर करिवे कि तमे साइंस नियो कि तमे से माने केबे रिफर करिवेनी तमे आर्ट्स नियो तो आमे आपण मानको कहि रखुछु आपण मानकर भितरे कौन अच्छी आपण को कौन इच्छा अच्छी आपण को एई हिसाब रे आपण पाठ पढ़ंतु आपण
ଗାଁ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ କ'ଣ ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଗକୁ ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଥିବ ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ ଥିବ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି, ତ ଆପଣ ଟିଚର ରିଲେଟେଡ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କାହିଁକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଏଏସ୍, ଓପିଏସ୍, ଏହି ସମସ୍ତ ଜବ୍ ଆସେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଏହି ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନେ ବୁଲି ପୁଣି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓକିଲ ହେବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏହା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିଫର କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଟ୍ସ ଗୋଟେ ଖରାପ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଗାଁରେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ଗୋଟେ ଖରାପ ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଓନ୍ଲି ଆର୍ଟ୍ସର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ମେଟ୍ରିକରେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇତିହାସରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ନେବେ, ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ଷେ କଲା ପରେ କି ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କରିବି, କମର୍ସ କରିବି, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି କମର୍ସ ନେଇଥିବେ ତ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଆସିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିବେ କମର୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇ ସାଇନ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଇନ୍ସର କୌଣସି ଜବ୍କୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ କମର୍ସର କୌଣସି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ এইটা ହେଉଛି ସାଇନ୍ସର ବେନିଫିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜବ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜବ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିବ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି କମର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ITIରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଏହି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେଇ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।